নমঃ। বৎস মহিষাসুর, তুমি আমায় মুগ্ধ করেছ বৎস। তপস্যা ভঙ্গ করো। তোমার মাতা ছিলেন মহিষী। তুমি কেবল মহিষেরই নয়, যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারবে। এই রূপ পরিবর্তনের ক্ষমতা আমি তোমায় দিলাম। দেবগণ, ওরে পাপিষ্ঠা নারী, এত তোর লোভ! দেবতার হব্য তুই পান করিস, তোকে আমি অভিশাপ দেব। তুই দাঁড়াও গো দাঁড়াও, অভিশাপ দেবার আগে ভালো করে দেখে নাও কাকে অভিশাপ দিচ্ছ। মহিষাসুর, এত তোর স্পর্ধা! হ্যাঁ, আমি মহিষাসুর। বলুন, কি অভিশাপ আপনি আমায় দেবেন? তুই নারী সেজে আমাকে যে প্রতারণা করেছিস, সেই নারীর হাতেই হবে তোর মৃত্যু। আদ্যাশক্তি মহামায়াকে পুনর্বার জাগ্রত করতে হবে। দানব দলনে দেবী বিভিন্নবার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। এবার তিনি হবেন দুর্গা। अन्येषाञ्चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्रीषुस्तेषुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदपुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तृषा। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञान रूपे, नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तः तमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री। नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे तमेकागतिर्देवि निस्तारो हेतु। नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। অসুর দলনী দেবী দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। জটাজুট ধারিণী সুমধুর ভাসিনী যৌবনশালিনী ত্রিনয়নী জাগো জাগো দুর্গতি নাশিনী অসুর
অপর্ণা দেবী পুষ্পে শোভিতা আভরণে ভূষিতা প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী অস্ত্র সাজে তুমি সাজো দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী গর্জন কর ওরে মূঢ় তুই যতক্ষণ না করি মধুপান তুই হত হলে একটু পরে গর্জন করবেন দেবগণ। हुंकारे शवारूढे नील नीरजलोचने त्रैलक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे प्रत्ययालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते गर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे नवयौवनसु বা